গাইস, ওয়েলকাম টু ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমরা এসে গেছি মানিকপীর দারোগার চোখ। চলো বন্ধুরা, আজকে এখানে বাজাচ্ছে জয় মা কালী সেই লেভেলে 2 এর পপ বেস নিয়ে চলে এসেছে জয় মা কালী 10 নম্বর থেকে। চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা দেখতে থাকুন। RX Remix। मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता। जय मां काली साउंड, जय मां काली साउंड, जय मां काली साउंड। ये तो था जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो इसे। All your fellow presenting the most interesting and entertaining character। जय मां काली साउंड, आमता 10 नंबर से होगा इंटरटेनमेंट शुरू। रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं है, तुम्हारी बैंड 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 बजाने वाला डीजे है। कृपया डीजे के सामने से हट जाए। स्पीकर ट्रैक। अभी तुम्हारा बाप इधर आ गया तुम्हारे को रिप्लाई देने के लिए, समझा? पहले पुस्तक में लिखकर जय मां काली साउंड, आमता 10 नंबर से स्पीकर ट्रैक। পুজো হবে, মাকে মানিকপীরে আনতে যাওয়া হবে। আমরা আজকে অনেকটা তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলাম, তার জন্য মাকে দেখতে পাই না। আমি রাত্রিরে আসবো, রাত্রিরে চলো পরের ভিডিওতে মায়ের ভিডিওটা দিয়ে দেবো। জয় মা কালী কী কী মেশিন সেট আপ দিয়ে বাজাচ্ছে চলো দেখে নাও। C20 আছে এবং 250 আউজার অনেক আছে এবং 700 আছে এবং একটা বড়